हाँ और भी दुकान सब कैमरा गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय वीडियो बनाउछु के गाइस वीडियो हम बहुत परिश्रम करंती लोक देखि जान जे तू कहले जे एक्स्ट्रा लाइक एक्स्ट्रा को बर्तमान आम सब सजासजी प्राय बहुत किसी आरंभ हो गलानी सब पिला मैंने आसी चलती चल जा केमती कौन बागाबी हो चलते जीवा देखा आमर कमी सजासजी बहुत मात्रा सरीगला पिला मैंने बहुत सुंदर भाव में सजाई देखो आर वर्ष अपेक्षा ए वर्ष आमर बहुत भल भाव सजाई पिला के स्पीड भाव आमर माने बाबांकर आस्थान को सजी सारे ये रूम पूरा बड़ा से ठाकुर भी बाबा आम आसी सारे गणपति बाबा मोहरिया अगले बरस जल्दी है बहुत खुशी आनंद स्वागत जनाऊँगी आमर पिला बहुत परिश्रम कर रूम डेकोरेशन कर गेट बाहर चलती जा देखिए गेट सजासजी होती टोटाल रूम भर को जाते देखिए कौन तेणु मुझे पूरा रेडी हो बसी सब सजासजी कर नना आस भितर सब किसी ठीक है दरकार आमर ये सब मु रेडी करी नना आसा भर सब किसी रेडी हो दरकार ना नना बहुत व्यस्त अलगा ठाकुर सब पूजा करे ये आम सब पिला मैंने किसी समय पे भिडियो टे कलु देखो पिलाने बहुत मोर खुशी अच्छा किसी ग्रुप फोटो आम उठेलु नना आसा भितर नना भी आसिक पहुँचले बर्तमान पूजा स्टार्ट हो गला ये किसी समय ननांकर मंत्र पाठ चलला आम बर्तमान बाबा को मन मन सुमरण करिया जमती बाबा बुद्धिदाता विघ्न विनाश समस्त विघ्न विनाश करते समस्त बुद्धि दिंतु जेहेतु गणेश गणेश से वक्रतुंड महाकाय कोटि परम वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय ननांकर होम मंत्र पाठ चलती पिला शांति श्रृंखला बसी तेणु नना
ପୂଜା ଆମର ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ମନ୍ତ୍ର ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଲେ ବାବା ଖୁସି ହେବେ। ଗଣପତି ବାବା ମୋରିଆ। ମାନେ ଜଲ୍ଦି 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 ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସାରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଦେଲେ गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि ପୂଜା ପାଠ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ शरीराय ବାଡ଼ିବେ ସମସ୍ତେ गुणमण्डिताय ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ା ଚାଲିବ। गुणेशानाय ତାପରେ धीमहि ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯିବ। गुणातीताय ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବ୍ରତ ବାଢ଼ିବେ। गुणाधीशाय ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ସାରିଲେଣି। ଏନେକି ନନା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପଡ଼ିବ। ମନ ଖୁସିରେ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ପିଟୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଜଣକୁ ଜଣେ ଜଣେ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଜଣକୁ ଜଣେ ନଡ଼ିଆ ପିଟି ସାରିଲେଣି। ନନା ଏଠି ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦେଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି। ନନା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ବି ଗାଇଲେ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଜିକି